Okay, samtang nag-aawit kita sa mga alawiton, nagahatag yun og dugang kadasig alang kanatong tanan nga diin atog yung masimba ang Dios sa espiritu ug sa kamatuoran, no. Sa pagsugod pa kasi nag-start ang worship nato sa pagsugod gyud, no. Mao katong atong ginabuhat paglimpyo sa kaugalingon tungod kay dili man gyud kita makasimba sa atong buhi nga Dios kung dili kita limpyo sa iyang atubangan. Busa ginakanta nato tong Search Me, O God, Know My Heart and My Thoughts, no. And then after that nagagamit kita sa rebound kung gikinahanglan. And then limpyo ang atong kinabuhi sa tubangan sa Dios. Kay ang pagpangalagad sa Dios nagkinahanglan gyud og experiential sanctification. Experiential sanctification nagpasabot nga limpyo ta sa tubangan sa Dios niini nga panahon, no. So kung aduna may mga sala diya sa atong una-una, adunay mga hugaw nga mga panghuna-una, hinumduman nato nga dili kita makahatag sa pagdayeg ug pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Busa importante kayo nga atong masabtan ang prinsipyo gyud sa pagpangalagad sa Dios. Ug sa diyang nag-aawit kita sa mga alawiton, dako kay nga encouragement sa tuano. Ang mga gibuhat ni Jesus Christ sa milabay mga duha na ka almost 2 millennium na, no. Og buhi paghapon ang iyang kasaysayan hangtod sa atong kinabuhi karon. Wala gyud siya nawala, no. In spite sa daghan kay nga mga babag, daghan kay mga persecutions, daghan kay mga disturbance, no. Pero wala gyud, nagpabilin gyud nga buhi hangtod sa atong panahon karon. Busa kung magakanta kita sa mga gibuhat ni Jesus Christ, sa mga milabay ng mga panahon, pagkanta nato niya na sa sulod sa atong kinabuhi, kuan gyud, naga-vibrant gyud ang power, no. Ang power of the Holy Spirit, ang power nga si Jesus Christ nasa atong kinabuhi. Kung naghatag ka natong encouragement, someday makita ra man gyud nato siya sa naong ug naong nga diin magapadayon kita sa pagpangalagad kaniya, no. Amen ba? Mao ba na ang ato ang tumong sa atong kinabuhi? Yes, ang atong tumong sa atong kinabuhi nga magapangalagad gid kita, no. Hangtod nga maabutan kita sa iyahang pagbalik o kasa may mauna ang ato bang kamatayon ng mauna, kay kung mamatay ta mo adto man ta niya o kung buhi pa ta siya mokuha sa atoa sugat as panganod. So mo kana ang mga butang atong dapat hatagan og pagtagad ang atong relasyon sa Dios, ang atong pagpangalagad sa Dios. Okay, magabasa ako sa Hebrews 4:12. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Akong hangyon ang tanan sa pagtindog, mag-abot ta. Amahan namo nga Dios, niningatak na sa kabuntagon, kami magaduol nga kanimo. Magapaubos diya sa imong kaalam ug sa imong gahom. Wala gid kami mamahimo sa among kaugalingon nga kahimuan. Busa nagaagad lamang kami sa imong panabang sa tagsa ng mga kinabuhi. We really want to worship you in spirit and in truth, Heavenly Father. Og thank you so much nga din ikaw nagalimpyo bisan man sa among mga panguna-una. Nagaandam ka namo sa pagsimba kanimo, especially sa pagtuon sa imong balaan nga pulong. Tabangi ang matag usa nga mag-focus, mag-concentrate sa pagpaminaw sa imong pulong aron nga kami magatubo, magalambo sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Tabangi imong alagad sa yanong nga paagi nga gamiton sa yanong nga paagi sa pagtudlo sa imong balaan nga pulong through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat in Christ's name. Amen. Okay, manglingkod ang tanan.
Okay, padayon pa kita sa the problem solving devices o ana kita sa ikaupat karon no nga mao ang gitawag grace orientation. Kumana kita sa rebound o ang tanan siguro nakasabot na og unsa ang pulong nga rebound. Sa takna kita makasala, balik kita nga sa Dios, pinagi sa paggamit sa 1 John 1:9. And then filling of the Holy Spirit, nga diin mo pinaka-importante sa ato ang kinabuhi, sa atong pagpangalagad sa Dios. Nagkinahanglan kita nga ang balang Espiritu, the empowering of the Holy Spirit in the lives of sanctified believers, no? To influence towards genuine service, guidance, and Christian character. Dili kita makabaton og tinuod nga pagpangalagad, giya, o Kristiyanong karakter kung wala kitay gahom. Ang balang Espiritu wala naga-empower ka nato. And then faith risk drill, no? Ato na kining natunan. Faith risk drill is trusting or confidence on the promises, principles, and doctrines of God's Word through His omnipotent essence or power. So, din kita karon sa number 4, grace orientation. Now, grace orientation is simply understanding that salvation is totally God's grace through faith on the perfect work of Christ on the cross. Siguro basig napay usa kaninyo dinha nga dili pa kayo klaro og tin-aw kini no. Apan ginabalik-balik na to kini pagtudlo nga ang kaluwasan is purely hatag sa Dios, no? Pag moingon tag grace, hatag, no? Ang pulong grace is God's provision. Hatag sa Dios. O tungod kay gihigugma pagayo sa Dios ang mga katawhan sa kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Ug mao kana si Kristo Jesus nga sa Old Testament pa gipanagna pa siya. Nga gikinahanglan muanhi gid sa kalibutan, magpakamatay siya sa cross. Then bayad sa tanan natong mga sala. So, sa Old Testament pa gipanagna na siya daan. And then natuman sa New Testament, and then nagpakamatay sa cross, o karon mao ang atong ginaalagaran siya, no? Busa ang iyang buhat sa cross mo ginakapaluwas kanato. So mo gining una, no? Grace orientation is actually walo kini siya, no? Grace orientation is simply understanding that salvation is totally God's grace through faith on the perfect work of Christ on the cross. Wala naman siguro ilalis ta diri, no? Murag ang tanan bituo naman siguro diri, no? Nga ang atong kaluwasan hatag sa Dios. Igo lamang nato ang gituohan. Now, adunay uban nga mga nagatudlo nga nagtuo sila nga ang pagtuo buhat. Murag corporate work ba, no? Nga ang Dios, yes, si Jesus Christ nagpakamatay sa cross, pero ang tao daw mituo. O ang ilang una-una niya lang nga buhat na siya. Now, hinumduman na to nga ang pagtuo is gitawag siya og unmeritorious favor, no? Walay merit ang pagtuo. Tungod kay wala kay nahimo sa imong pagtuo. Igo ra ka nga ning pilit, igo ra ka nga mituo ngadto sa object. Ang object ang adunay gibuhat. Ang object ang adunay gitrabaho dito sa cross. Siya ang nagbayad sa atong sala. Kita wala ta nakabayad sa atong sala. Og dili pud nato kaya bayaran ang atong sala. Busa dili pwede ang tao makatabang sa iyang kaluwasan tungod kay wala tay nahimo dito sa cross. Sumala god, naabot tay nabuhat dito sa cross, wala. It is purely the work of Jesus Christ. Siya gyud ang gilansang dito sa cross. O busa, kung balik-baliko na to ang pulong sa Dios gikan sa Episodos 8:9, Titus 3:5, wala ko masulat din hino. John 3:16, John 3:18, John 3:36, Acts 16:31, daghang kung wagi pang sulat din, no? Kini siya nagapamatuod lamang nga ang kaluwasan is purely God's grace, no? Hatag.
Kung mo yung taghatag, wala tay pagabuhaton ni anak. No? Igo lang ta, nga recipient lang ta of God's grace. So, ang Diyos nga amahan, tungod sa kadako sa iyang gugma, iyang gihatag iyang bugtong anak, aron bisan kinsa nga motuog, mosalig kaniya, dili na mamatay, nagpasabot dili na maimperno, kung dili makabaton hinuon og kinabuhing walay katapusan. Mao kana siya, no? Makabaton tag kinabuhi nga walay katapusan. Ug atong nakita dinha nga kana nga grasya nga gihatag sa Dios, no? Kuha na siya. Permanente na siya nga naga-overflow. Wala na siya ihunong. Hangtod karon. Bisan kinsa nga giuhaw, bisan kinsa nga gigutom, bisan kinsa nga nagkinahanglan og kaluwasan, adto lang. Tuohi lang si Kristo Jesus. Kay mo na'y gihatag sa Dios nga gasa. Katong gitawag nato river of life, murag sama siya sa suba nga diin kanunay nga nagadagayday ang tubig, kanunay nga nagatubod o nagaagas ang tubig. Mao na siya ang grasya sa Dios. Kanunay nga nagatubod ang tubig alang sa tanang mga tawo nga giuhaw, nagkinahanglan kaluwasan. So kung ikaw nagkinahanglan kag kaluwasan, libre ang kaluwasan nga gihatag sa Dios. Gihatag niya si Kristo Jesus. Ang imong pagabuhaton mo na lamang ang pagtuo ug pagsalig kaniya. So mo kining gisgutan dinhi, grace orientation is simply understanding that salvation is totally God's grace through faith on the perfect work of Christ on the cross. Wala gi pagabuhaton ang tao ni ana, no? It is purely believing ug unsa ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Mo bitaw na diri kumuanhi kita sa Titus, ang Titus gi-emphasize gyud diri nga wala ginabuhat ang tao. Kumuanhi ka sa Tito, atong basahon sa mga kadyot. Diri sa Tito 3:5, klaro nga gisulti dinhi matud pa ni Apostol Pablo, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas, sa pagkatao pag-usab, o sa pagbag-o diha sa Espiritu Santo. So, giklaro ni Apostol Pablo nga ang kaluwasan gyud dili tungod sa atong buhat, kundili tungod kini siya sa kaluoy sa Dios. The mercy of God. Ug tungod sa iyang kaluoy, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ang iyang anak mo nahimong makaluluoy, no? Dito sa cross. Aron lamang nga ikaw ug ako makakaplag sa kaluwasan. Andin sa Episo, kining Episo, adunay mga pipila ka mga tao nga ilahang gina misinterpret ni. Pero bisag unsaon nila misinterpret ni, dili gyud sila makausab nini. Bisag unsaon pa nila ni katong mga tao nga nagtuo sila nga ang kaluwasan buhaton sa tao, bisan pag unsaon nila pag sabot kini siya sa ilang kaugalingong pagsabot, dili gyud sila makatuis nini. Tungod kay grabe ka klaro ang pagkasulti diri, Episo 2:8-9 nga nagaingon, kay tungod sa grasya, unsa ganing grasya? Hatag sa Dios. Ang Dios nga mahan gihatag niya ang iyang bugtong anak nga si Jesus Christ. Mato pa dinhi, kay tungod sa grasya sa Dios, kinsa ang grasya sa Dios? Si Jesus Christ. Kamo nangaluwas pinagi sa pagtuo. O kini dili inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. So kini daw dili inyong kahimuan, so dili wala gibuhat nato nini. Kun dili kini hatag sa Dios. Kung mo hatag sa Dios, may nabuhat ba ka? Wala, no. Wala kay nabuhat nini. And then verse 9, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. So, kung ang usa ka tawo magunahuna siya nga iyang trabahoon ang kaluwasan, murag
garbura siya sa iyang kaugalingon no nga nagunahuna siya no nga kaya nako. Dili na to kaya. Wala tay kakayanan sa pagluwas atong kaugalingon. Nagkinahanglan kita og manluluwas. Busa, kung atong sabton pagayo ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, mo na to siyang gitawag na tong perfect work. Hingpit nga buhat. O wala na ikadugang tao niya na tungod kay sa John 19:30 si Jesus Christ mismo ang mingon titilistay. Kung sa ganing titilistay? It is finished. O sa Bisaya pa, natapos na. So, walay usa ka butang nga natapos nga napakay buhaton. Tama ba? Walay usa ka butang nga natapos nga napakay buhaton. Wala. Kung mag-repair man ka, pagkahuman mo mag-repair niya natapos na, di na di ka mo repair niya na. Sit, palihog kog sira sit. Kaya kanang duha. Thank you, Seth. Now, ito nakita din ha. Pag-ingon ni Jesus Christ na tapos na, wala na'y usak ka buhat nga buhaton ng usak ka tao para nga maluwas siya. Wala yun. Wala gitay mabuhat. Kanang gitawag nila synergy, synergism, nga murag ilang guna-huna nga adunay pagabuhaton ng usa ka tawo para maluwas, murag kuan ba? Murag cooperative effort between God and man. Nay nagkatudlo niya na, no? Nga nay gibuhat ang tao ug napoy gibuhat ang Dios. Pero hinumduman nato walay gibuhat ang tao. Once nga makadungog mo na, especially sa mga katong nagatudlo sa predestination, katong gitawag nila nga ang usa ka tawo predestina, yes, bantayanan nato na siya, no? Kay strong kaayo ang ubang nga mga pagtulunan nga nagatudlo mahitungod sa gitawag synergism, no? SYNERGISM, no? Nga nay cooperative effort ang tao. Wala. Hinamduman na to nga wala tayo nahimo. Igo rata nga nagadawat sa grasya sa Dios. So, pag maghisgot nga tagkaluwasan, wala siya'y cooperation between God and man. It is purely the work of God nga atong ginatuuhan. So, mo kining sa kaluwasan, no? Nga ang kaluwasan is purely the work of God. Nga diin imong ginatuuhan o sa diyang imong ginatuuhan ang gibuhat ni Kristo Jesus sa cross, nakakaplag ka sa kaluwasan. Kitang tanan nakakaplag ta sa kaluwasan. Og mahibulong kita nga sa nagdagan ang panahon for 2,000 years God gikan sa pagkamatay ni Jesus Christ. 2,000 years gikan sa pagkamatay ni Jesus Christ hantod sa atong panahon karon. Wala gyud na wala ang gitawag nato gospel. Unsa ganing gospel? The death of the Lord Jesus Christ, His burial, and His resurrection. Kana bisag unsaon na pag gitawag nato pagtuis sa mga tao kay daghan man kay nagatuis niya na adunay mga nagatuo nga ang katudawng lawas ni Jesus Christ gikawat ra daw to. Pero dili gid nila ma-refute tungod kay ang history nagasulti gyud nga si Jesus Christ mipakita sa iyang 11 ka disciples, mipakita siya sa 300 ka mga tao, mikapakita siya sa 5,000 ka mga tao, una siya mikayab sa taas. Naunsaon man niya na, nga daghan man kayong nagtestimonyo niya na. Ug bisan man gani si Apostol Pablo, nga si Apostol Pablo wala nakakita
personally kay Jesus Christ, sa ministry ni Jesus Christ, wala man nagmanuban si Apostol Pablo, pero nagtestimony siya, 13 epistles, 10 plus 3. 13 epistles ang nasulat ni Apostol Pablo about Christ. Sa diyang nakita na niya si Jesus Christ dito sa dalan sa Damascus. Grabe ka powerful ang nahitabo ang gibuhat ni Jesus Christ. Ang iyang 33 years nga pagpuyo sa kalibutan. O wala gyud maka-refute niya na, wala gyud. Gikan sa iyang pagkatao, nga mga tao, nagsugod na ang mga tao sa pagsimba ni ng bataa, mao na gyud niyang hari. O ang ubang mga hari, nangahadlok na sila, basig mapulihan sila. Mao to nga si Caesar Augustus nagpa-conduct siya og kanang survey, census. Gipa-census niya ang tanang mga katawhan. Ug atong nakita, gikan pa dito si Satanas adunay pagpaningkamot nga diin iyang mapatay ang mga bata. Ug wala siya kay balo nga ang bata nga iyang giplanuhan nga pagapatyon mao gid tumong nga gikinahanglan mamatay gid siya dito sa cross. Apan tungod kay buta si Satanas, blinded siya, wala siya kay balo sa plano sa Dios sa tanang katawan sa tibok ng kalibutan. Busa ang iyang una-una nga sadyang mamatay si Kristo Jesus, siya magmadaugon. Apan di ay kato mo gitawag natog strategic victory. Mao kato ang strategic victory. Now, atong nakita din ha, ang buhat ni Jesus Christ sa cross, mo gitawag na to og pinaka-powerful nga message sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Aduna may daghan nga wala magatuo kaniya. Adunay daghan nga atong nakita nga wala gyud. Negative gyud sila kay Jesus Christ. Apan usa ka confirmation sa atong kinabuhi, sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Nga katong gikanta nato ganina, now I belong to Jesus. Buhi siya. He lives within my heart. And He lives within your heart. Nasa sa sulod nimo. Ambot, nabati ba nimo nga buhi siya sa sulod sa imong kinabuhi? Kung ikaw experientially sanctified, mabati nimo nga tinuod gyud nga buhi siya sa imong kinabuhi. Nagtrabaho siya sa sulod nimo. Nay power inside you. O katingalahan jud kayo kadugay-dugay ng panahon hangtod karon si Jesus Christ is still atong nakita powerful in the lives of the believers. Bisan pag unsay mahitabo, perting daghanang nagpakamatay tungod kay Jesus Christ. Daghan kay mga magtutuo sa unang mga panahon. They were persecuted. Og sila gipang patay. Pero they are willing. They are willing to die for Christ. Wala sila ikukahadlok bisan pag ang ilang kinabuhi pagakuhaon. Now, nganong mahadlok man buta? Nga kung mamatay ta padulong mo tas langit. Siguro kung mamatay tag padulong tag impierno dapat mahadlok gyud ta. Pero dili. Sadyang mamatay ta padulong ta sa kinabuhing walay katapusan kauban sa Dios. Busa dili ta dapat magakahadlok ni ana, no? Now, after salvation, human sa kaluwasan, we need to grow in grace through the teaching ministry of the Holy Spirit in the Word of God. Sa diyang naluwas na ka, kinahanglan magatubo ka. You need to grow in grace through the teaching ministry of the Holy Spirit in the Word of God. Now, hinumduman na to, ang balang Espiritu, mao siya ang gitawag natog gihatag sa Dios sa sulod sa atong kinabuhi para nga magmadaugon ta sa atong Christian way of life. Para gid nga magmadaugon ta sa atong Christian way of life. Now, ingon ani mong God,
7. Ingon ani man gud. Sa wala pa ta mga maluwas, wala gini siya isulod. Empty gini siya. Wala gi word of God nga nasulod nining atong right lobe of the mentality. Kining gitawag na to og kardiya. Kining gitawag na to og kardiya or heart. Bakante gina siya. Sa dihang mituo na ka kang Kristo Jesus, nasudla na siya. O kung sa'yo nasulod sa imuha, just only salvation. Nahibalo ka nga naluwas ka sa dihang mituo ka kang Kristo Jesus nga Ginoong manuluwas. Pero, para lang siya sa kaluwasan. Dili ka mag-enjoy. Dili ka mag-enjoy sa Christian way of life kung dili ka mag-grow sa pulong sa Diyos. Munang kinahanglan mag-grow jud ka. So muna ning panahon nga imong pagasudlan ni siya. Pagasudlan nimo ni siya sa pulong sa Diyos. Og nagkinahanglan ka og pastor teacher. And then nga nagatudlo sa pulong sa Diyos. Kanunay gini natong ginabalik-balik para nga mosulod sa imuhang pulo. Kung walay magtudlo sa pulong sa Diyos, unsaon nimo pagkahibalo? Mao na nga ang number 1 nga buluhaton sa usa ka magtotoo ang pagtuon gyud sa pulong sa Diyos. Kini nga tong pagsimba mo ning pagtuon sa pulong sa Diyos. Dili gid pwedeng dili magtuon sa pulong sa Diyos. Mo ning atong classroom. Sulat-sulat gid ta, no? Ug busa samtang nagapaminaw ka sa pastor teacher, ang pastor teacher kung nagatudlo siya og sound doctrines, ang pulong sa Dios mosulod diri sa imong mind. Unsa may sulod nini sa dili pa ka Kristohanon? Mga unsa sulod nini? Human view point. Moro na sulod niya na. Ang mga sulod nini, unsay mga sulod nini nga kinahanglan maka graduate ko, kinahanglan ako'y gwapong trabaho, kinahanglan daghang kog kwarta, kinahanglan bright ko, kinahanglan mahimo kong mayor, kinahanglan mahimo kong presidente, kinahanglan sikat ko, kinahanglan champion ko. Mo ni ang mga sulod nini. Human viewpoint. Sumunang dili nimo katingada ng mga tao sa kalibutan nga kung magmadaugon sila sa dula, unsay mahitabo nila, murag para sa ila is sikat kay sila. Kuan kay sila kanang para sa ila actually gianad man kita sa eskwelahan. Nabitay makita nato sa Facebook pag naisa din nga maka-achieve siya og taas kay nga honors o unsa ba na, summa cum laude ba na, or unsa ba na, mo graduate siya sa pinaka kuyaw kay nga kurso, unsa dayo isulti sa kasagaran sa mga tao? Tama? We are proud of you. Nya unsa dayon ang resulta sa katong gisultian? Mubukad ang atay. We are proud of you. Ug asa man ang mga competition nga siya ang pinakasikat dito? Ang ginikanan niya na we are proud of you. Gitrain na siya daan sa iyang arrogance. Abi kung sa naa dire, arrogance. Og wala mabantay sa mga tao sa kalibutan nga mauni siya ang nakapatagak kang Satanas. Nganong nabagsak si Satanas? Because of arrogance. Pero unsay gibuhat sa mga tao sa kalibutan?
gitrain ang mga tao sa kalibutan, ang bata pa kayo, ginatrain na. And then, unsay achievement sa bata, mao niya itong sulti. We are proud of you. So, ang bata, natural, ma-develop ang bata. Hantod nga magdako siya, nga mauni ang human viewpoint niya sa iyang kinabuhi. Dili, instead nga moingog, instead of to God be the glory, we are proud of you. Nakita ninyo, unsa ang sa kalibutan? Pero unsa nahitabo sa kalibutan? Kini gyud. Kini ang pinakasikat. Mga dula, mga achievement sa eskwelahan, kung na may examination, nga may top siya, we are proud of you. Mayo na kayo kung makakita ka nga moingog, ay, to God be the glory. Sa Diyos ang himaya. Dalaygo ng Diyos sa imong success. Dalaygo ng Diyos sa imong achievement. Dalaygo ng Diyos nga nagmalampuson ka. Bihira na. Nganuman, kini ang sulod sa gitawag na tog right lobe sa mentality sa usa ka tawo nga wala pa diha kang Kristo Jesus. So, unsa may itong buhaton? Busa mingon siya dinhi, after salvation, we need to grow in grace. After salvation, we need to grow in grace. Unsa man pag-grow nato sa grace? Grow in grace. Magtubo gani ka sa grasya, dili na kini. Ngayon na ka, sa Diyos ang himaya. Mapainog sano na ka. Gawas lang po na itong misultig, to God be the glory, pero nasa sulod niya, ninggawas niya po ng arrogance. Nagya po yung arrogance sa sulod, no? Pero, usually, sa kalibutan, kinig yun. We are proud of you. So, ang bata, murag mo itong motivation sa bata ba nga, sige, paningkamot yun. Kay, we are proud of you. Diba? No? So, mo ni ang sulod sa right lobe of the mentality. Og busa, kay kini man ang sulod, ang sa right lobe of the mentality, mo na isulod, gitrain man ta nga mahimutang sikat, gitrain ta nga garbuta, gitrain ta nga successful ta, kita ang pinakamayo, gitrain ta nga kung pwede kita ang pinaka-powerful, kita ang pinaka-dato, gitrain man ta niya na, unsaon na to pag-neutralize niya na, nga kini pa man ang sulod. Human viewpoint, kini may sulod. Busa, sa human sa kaluwasan, after salvation, we need to grow in grace. Kinahanglan magatubo ta sa grasya. Ug unsa man ang grasya? Muna nang pagpaubos. Muna nang moingon na ka nga salamat sa Dios sa kaluwasan. Well, sa kaluwasan murag dali ra kay na no nga nagpasalamat ta sa Dios. Kung panalitan successful ka sa imong tanan nga imong gipangandoy. Salamat sa grasya sa Dios. To God be the glory. Sa Diyos ang himaya. Pero makita nimo no, bisag asa ka nga institution o corporation man na siya o unsa man na siya, bisag agency, bisag asa ka mo adto didto, hinumduman gyud nato nga ang sistema sa kalibutan is arrogance. That's the system sa kalibutan. Ginapalapalahan bitaw ang tao. Unsa yun ang palapala sa English? Flattered. Flattered. O atong nakita, grabe gyud ang paghari sa atong kaaway sa kalibutan. Kana gyud nga mga butang ang gipaslak pag-una sa kalibutan, ang arrogance gyud. In fact,
Ang arrogance, pertindig hanag branches. Ang tanang klase sa sala is a branch of arrogance. Anger, ngang nasuko man ka because of your arrogance. Hatred, nganong nagdumot ka sa iya because of your arrogance. Di ka magpapildi. Jealousy, arrogance. Envy, arrogance. Strife, arrogance. Pagsupak sa kabubuton sa Diyos, arrogance na. Gusto nimo ang imong sarili ang una. Gitawag egocentric. Selfish ambition. Because of arrogance. Ug mao kini siya ang gitawag nato number 1 nga paon ni Satanas sa kalibutan karon. Bisag asa ka mo adto. Bisag pag adto ka sa Amerika. Og timan igyod kung achiever na gani ka, bantay gid na. Kay mao gini kasagaran nga moabot sa inyohang pagka-achiever. Palapalahan gid mo ni Satanas. Daghang mga tao ang palapala sa inyo. I just do hope nga maka-alert mo, no? Aware mo nga pag-abot niya ng panahon na makana mo nga, ay, salamat sa Diyos. Tanang achievement na to, pasalamat sa Diyos. Sa dihang si Rona take pa siya sa iyang exam. Sige gyud ako, sige kong pray. Tabangi si Rona sa iyang examination. And then pag-abot sa panahon nga gihatag ni gyud sa iya, relax na gyapon ko. Salamat sa Diyos. Nakalabang na si Rona. Nakapasar na siya. O dili lang gamiton nimo ang imong success, ang imong achievement nga moburot ang imong atay, no? Kay dili man gud pareha aduna man gud kalainan ang tao ug ang Dios. Ang Dios himayaon gyud nato siya. Kay hingpit man siya. Perfect man siya. Bisag unsaon nimo og daig og himaya sa Dios, dili siya moburot. Dili mo gawas ang iyang arrogance, kay ang Dios walay arrogance. Ang arrogance nga Satanas man na siya. O kita napiktuhan ta tungod sa pagkasala ni Adan ug ni Eva. Mo nang napasa sa tuwa. Apan ang Dios wala siya arrogance. Busa sa dihang musimba ta sa iya, musimba ta sa iya kay angayan gyud siya nga pagasimbahon. Ug sa atong pagsimba sa iya, dili man muburot ang iyang atay. Dili man mudako ang iyang kasing-kasing. Bisan pag unsay buhaton sa tao, wa man pud gani siya na surprise. Di gyud siya ma-surprise ug unsa ang imong mabitaw ng bantayanan nato mga kaigsoon, no? Di ba doon ay mga tao nga naghuna-huna sila nga ilahag yung daygon pagayo ang Ginoo pinagi sila mga baba. Nga kung imong paminawon sila murag tinuod, murag dili. Pero ang tinuod bisag unsaon pa nimong singgit diha nga gidayeg nimo ang Ginoo, dili nimo madayeg ang Ginoo pinaagi sa imong pagsinggit. In eternity past, naibalo na ang Ginoo. Wa siya ma-surprise when you say, praise the Lord. Dili siya ma-surprise niya na. Pero nahibalo siya sa imong thinking. Nahibalo siya sa imong huna-huna. Now, hinumduman na to nga ang gibasihan sa Diyos, sa usa ka magtotoo, when you say praise the Lord, ang gibasihan sa Diyos, ang imuhang thinking.
Is your thinking right with God? Tama ba imong gihuna-huna? O nabay sagol nga arugan sa sulod dito? Nabay sagol nga dirt sa sulod? No? Ang Diyos nahibalo na niya na. Busa dili siya ma-surprise. Kaya na mga tao nga magunahuna nga ilang lipayon ang Diyos. O sa ilang paglipay sa Diyos nga, kantay na sila kanang, kung pwede lang, non-stop 1 hour. Praising God. Hinumduman na to, nga dili pinagi sa atong effort, mahimaya ang Diyos. Mahimaya ang Diyos through the power of the Holy Spirit inside us. O sa diha nga ang atong mentality limpyo kayo. Hinumduman gid nato na. When our mind are clean, nagpasabot walay sala, God is glorified. God is magnified. Sa dihang ang atong huna-huna limpyo sa tubangan sa Diyos. God is magnified. God is glorified. God is honored. Mao kanang butanga ang gitanaw sa Diyos sa kinabuhi sa mga magtotoo. Wala siya nagtanaw atong bisag unsay buhaton magpataas-taas og kamot. Palakpakan ang Ginoo. Saman mapalapalahan siya. Usahay no, makaana ta ba? Murag gihimo nato ang Ginoo nga sama sa tao. Nga kung ang tao na achievement, palakpakan. Wala masabti ang tinuod nga pagsimba sa Dios. Nakadungog ba mo niya na nga ilhang palakpakan ang Ginoo? Kabantay mo niya na? Ang pangutana, tinuod ba ang ilang pagpalakpak? Malipay ba ang Ginoo, hindi palakpakan siya? No. God is not dependent on what you do. Nagpalakpak kasi yan, no? God is dependent on what you think. Kung ikaw simple lang kayo, nagalingkod lang ka, nagapaminaw lang ka sa pulong sa Diyos, limpyo ang imong mind, unya, nasa sulod nimo nga God, salamat gyud sa imong pulong, God, salamat gyud sa opportunity sa pagpangalagad nimo. Ang Diyos nahimaya niya na. Wala siya nagtanaw atong overacting kayo, sobra ra kay aksyon, nga mahimaya ang Diyos. Ang paghimaya sa Diyos, simple lang kayo. It is just in your mind. Nara sa imuhang huna-huna. When your mind is clean and when your motive is correct, God is magnified and glorified. God is honored. Mao na lang kinahanglan sa Diyos. Someday, sa Bema Seat Judgment, magkita itang tanan dito. Magkitaay, kung tinuod man silang magtutuon yan ang panahon na, magkitaay itong pila ka oras nilang pagpataas silang kamot dito. And yet, ang Diyos, wala man nagdepende ang Diyos. Murabag, una-una sa tao ba nga, mag-uol ang Diyos kung dili ta magbuhat niya na? Dili mag-uol ang Diyos. Ang Diyos walay panahon sa iyang kinabuhi nga nagmagulanon siya. Tama ba? Walay panahon ang Diyos nga diin frustrated siya o disappointed siya. Walay panahon ang Diyos niya na. God is always happy. All the time. Dili siya ma-surprise sa mga ginabuhat sa tao. Busa, sabto na to,
nga ang usa ka tawo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong, ang nasa iyang baba ang magagawas niya na full of praises. Why? Because sa iyang mentality full of doctrine. Puno sa mga doktrina ang nasa sulod, limpyo ang iyang mind, clean ang iyang mind, ug busa ang mugawas sa iyang baba praises. Thanksgiving. Pagpasalamat sa Diyos. To God be the glory. To God be the glory. Pwede bang ingno na to ang Diyos? We are proud of you. Mo nang sistema sa kalibutan. Yes, garbuta sa atong Diyos nga Diyos siya. Pero dili na to madalag palapala siya. Di pwede. Kay ang Diyos omniscience. Kabalo ba mo kung say omniscience? All-knowing. Nahibalo siya sa tanan. O ang pinaka-unique niya na, bisan man ang imong ginahuna-huna, nahibaluan sa Diyos. Imagine that, bisan ang imong gihuna-huna, nahibaluan sa Diyos. Ang mga opsyon sa imong kinabuhi, kung mao man niya ang imong direksyon, na mga options, bisan man yan ang mga options, nahibalo ang Diyos. Nahibalo siya sa option number 1, option number 2, option number 3, option number 4. Sa imong mga huna-huna. O kung mupili ka niini, ang Diyos nahibalo, mo ni mong dangatan. Kung kini mong pilion, mo ni mong dangatan. Kung kini mong pilion, nakaiganti sa eternity. Kung kini mong pilion, siguro, maghari kag mga nasod. So malabot nga mga panahon. Na tanan nimo nga mga desisyon sa imong kinabuhi karon ang Dios ni balo. O ang Dios nagadepende sa imong gihuna-huna. Dili sa imong ginabuhat. Kaya ang imong ginabuhat resulta sa imong gihuna-huna. Busa magsugod sa imong thinking, right thinking. Busa nagingon din after salvation, what we need to grow in grace through the teaching ministry of the Holy Spirit and the Word of God. Dapat magapaminaw jud ka sa pulong sa Dios. Kay nangano, kini dapat kinahanglan mawala ni siya. Kanang human viewpoint, kini dapat mawala ni siya. Ug dapat ang magsulod sa imong kinabuhi diri ang grasya sa Dios. Grace is humility. Ang grasya nagpasabot mapainobsanon. Nakaangkon ko nini. Grasya ni sa Dios. Ano nakaangkon man ko nini? Kay naningkamot manggug ko pag maayo good. Kuan man perti diskarte kay ko, madiskarte kayo, gwapo kayo ang akong pamagi. Kana ako na siya ako. Mamura tag parehang Satanas ni ana. Hangtod nga miabot gyud si Satanas sa iyang pinakadako kay pangandoy sa iyang kinabuhi. Kinsay nahibalo sa pinakadako nga pangandoy ni Lucifer sa iyang kinabuhi? Basahon na to. Tama na imong gisulti jet. Basahon na to para makita nato sa pulong sa Ginoo. Og unsa bang hitabuan nga si Satanas miabot man ining pinakadako nga pangandoy? Isaiah 14. Sa Isaiah 14:12 to 14, lima ni siya ka I will dire. Ay, magsugod na gani kag tanaw sa imong kaugalingon. Mura na kag si di na to i-mention. Magsugod na gani kag tanaw sa imong sarili, nanundog na ka, nangupya na tanini sa atong pinaka bantugang kalaban. Now, diri nagaingon, Isaiah 14:12 to 14. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit? Kinsa gisgutan dinhi? Si Satanas Ang pagkahulog ni Satanas. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit? O kabugason, anak sa kabuntagon, son of the morning ni si Lucifer. Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta? Hagbong sa yuta, no? Nga ikaw manunta ang nagalumpag sa mga nasod.
13. Og ikaw mingon diha sa imong kasing-kasing. Mao ning una, oh. I number 1. Lima ni siya ka I. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. I. Lima ka ay ang isgutan din ha. Hinumdum ni Gyud. Mauning pagkahagbong ni Satanas. 13. Mingon siya, ug ikaw mingon diha sa imong kasing-kasing. Ako mukayab ngadto sa langit. Ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Ug ako magalingkod sa bukid nga tigumanglan sa kinatumyang mga dapit sa amihanan. 14. Mukayab ako ibabaw sa mga kahitasan, sa mga panganod. And then, himuon ko nga ang akong kaugalingon mahasama sa hataas o yamot. Taas sa siyang pangandoy eh. Si Satanas manggod, so dili pa ni siya Satanas, si Lucifer pa ni siya. Siya ni ang pangabaga sa Dios. Siya ning ceremonial guard. Ceremonial guard, wala nagpasabot nga gwardiya sa Dios kay proteksyonan niya ang Dios. No, dili wala kinahanglan og proteksyon ang Dios. Gitawag siya ceremonial guard. Og samtang nga function siya sa iyang buluhaton, sige siya, uban-uban sa Diyos niya lang siya. Pagkanindot na niyang kahimtang, no? Pero siya, taas na kayang posisyon. Sa'yo na lang siya ang pinakapangulo sa tanang anghel. Di ba? Kadako na ng posisyon na. Ikaw ang pangulo sa tanang anghel. Pero, nagtanaw siya, mas nindot gyud tong lingkuranan niya da. Mas nindot gyud ang God. Saka yang arrogance. Midako ang yang arrogance. Nakulangan siya sa iyang posisyon. Nakulangan siya nga hari naman unta siya sa tanang mga anghel. Pero nakulangan siya. Discontented siya. Og busa, pag-abot sa 14, mingon gyud siya, mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan, sa mga panganod, himuon ko nga ang akong kaugalingon, mahasama sa hataas o yamot. Unsa daw? Gusto niya ang kaugalingon nga mahasama sa hataas o yamot. Kinsa man ang hataas o yamot niya? Diyos. Buti pasabot, God, kinahanglan maparihag yung kunimo. Kinahanglan maparihag kog Diyos. Ana ba ya, no? Bantayan nato na sa atong kinabuhi. Sa sobrang taas sa atong pangandoy, basin baya o mabitik ta sa atong kaaway. Kinahanglan magsalig lang kita sa iyang grasya. Ang grasya lang gid niya mo atong palihokon. Kaya ang grasya niya tin-aw kayo, klaro kayo, og simple kayo, og easy kayo, og sayon kayo. Kung ang grasya sa Dios may magalihok sa imong kinabuhi, grabe ka simple kayo ang pamaagi sa Dios. Grabe ka yano kayo ang pamaagi sa Dios. Dili ka mag-strive hard, dili ka mag-struggle, dili ka mag-extra effort. Simple lang ang grasya sa Diyos. When you trust Him, yes, His blessings and His grace will overflow. Simple kayo. Og nabuhi ka sa grasya sa Diyos, nga makain ka, to God be the glory. Salamat gyud sa Ginoo. Salamat sa iyang grasya. Salamat gyud sa iyang mga panalangin nga gihatag kanako. That's growing in grace. Kinahanglan magatubo kita niya na. Dili kay katong mahisama ta sa atong kaway. Atong kaway, gitawag na hinon siya
Satan. Tanawa kung saan hitabo sa iya. Nahimo na hinon siyang Satan muna sa Hebro. Nahimo na hinon siyang Satanas. Og atong huna-huna basta Satanas gani murag pangit did kayo. Nahimo na hinon siyang pangit. Sa sobra niyang pangandoy, kagwapo sa iyang kahimtang, kagwapo sa iyang posisyon, kagwapo na sa iyang trono, mangilog pa sa iyang trono, gusto pa siya mo angkon sa iyang trono, o busa unsay nitabo niya. Gihagbong hinuon siya sa yuta, nawala hinuon niyang trono, o ang iyang gibuhat, iyahang gidani. Nakadani po siya, no? Nakadani siya 1/3 ng mga anghel sa kalangitan. Ug busa ang Dios nagahusga sa iyaha nga itambog sa salinaw nga kalayo. Wala pa man iyang execution karon, busa nining kalibutan na siya pagyapon ang nagahari. Siya pagyapon ang naggamando. So after salvation, what? We need to grow in grace through the teaching ministry of the Holy Spirit. Kinahanglan sudlan nato ni og Word of God. Doctrine. 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 Kinahanglan sudlan nato sa pulong sa Dios. Once nga ang pulong sa Dios nagdominar na gani sa imong kalag, once nga ang pulong sa Dios nagdominar na sa atong kalag, mas daghan na ang doctrine sa atong kalag, unsay mahitabo niya na ma-neutralize na ang human viewpoint. Muhinahinay na siya katunaw. Muhinahinay siya kawala. Katong mga pangandoy nimong kalibutanon, muhinahinay ito siya kababa. O magsalig na ka sa grasya sa Diyos. O mga lagad na ka sa Diyos. O muna nang tinuod nga pagpangalagad nga resulta sa imong kinabuhi. Maghinahinay katunaw ang katong human viewpoint o mapulihan siya o mga divine viewpoint. Ay mong pangandoy may himong mga espirituhanon, ay mong pangandoy may himong langitnon, ay mong pangandoy nga magapangalagad ka sa Dios. Pagpangalagad sa Dios. Pero lagi dili pa ka makadiretso sa pagpangalagad sa Dios kung wala pa'y doctrine. Doctrine first. Doctrine puna sa doktrina ang imong kalag. Kaya once ka na doktrina ang imong kalag, ma-neutralize gyud nimo. Mo bitaw ng sa 10 problem solving device, gitagsa-tagsa nato ni siya. Unsa gito number 1, rebound, filling with the Holy Spirit, faith trees. Mga doktrina na siya. Andi na nata sa grace orientation. Grace orientation, nabuhi kita sa grasya sa Diyos. Naluwas kita sa grasya sa Diyos, nabuhi kita sa grasya sa Diyos. Nangalagad kita sa grasya sa Diyos. Ang atong pagpangalagad, grasya sa Diyos. Hangtod nga mabutan kita sa kamatayon. After salvation, we need to grow in grace through the teaching ministry of the Holy Spirit and the Word of God. We must understand that God will supply all our needs through His logistical grace. Philippians 4:19. Ayaw ka balaki ang imong paginanglanon. Naa siya. Then we will serve God through the empowering ministry of the Holy Spirit as long as we live. Ang atong pagpangalagad is through the power of the Holy Spirit. Ang balang Espiritu nasa sulod sa tuwa, o sadyang limpyo kita sa atong panghuna-huna, maka-perform kita sa tinuod nga pagpangalagad ngadto sa Dios. Then, unsa sunod? We will experience dying grace. Mo ning pinakanindot. Once nga nagatubo gani ka sa grasya, nagapangalagad ka sa grasya, ang kamatayon grasya. Ang kamatayon grasya alang kanimo. Mayingon kung mag-obserbar siguro mo mga tao nga nangamatay, no, sadyang hapit na sila mga matay, no. Siguro bantayan ninyo ang ilang mga baba. Kaya kung walay Ginoo na, siguro basig pamalikas ang manggawas ng mga babaan.
Pag walay pulong sa Dios sa iyang kalag, ang manggawas niya na katong tanan nga mga kalagot, kapungot sa kalibutan, manggawas to siyang baba. But I just do hope kita nga mga magtotoo, kung ikaw tinuod man nga magtotoo ni Kristo Jesus o nagatubo ikaw sa grasya o kahibalo kang Ginoong Hesukristo, I just do hope nga sa diyang maabot na ang kamatayon sa tuwa o sa diyang nagpadulong kita sa kamatayon, nagmalipayon kita. God, thank you sa opportunity sa pagkinabuhi sa kalibutan. Thank you for this number of years nga imong gitagal alang kanako. And now I am ready to go. Sa dihang maabot na gani kaniana nagpasabot, dying grace ang imuhang kamatayon. Makadawat na ikaw. Makadawat na ikaw kung unsa man ang kasi ang pagdawat sa kabubuton sa Dios ingon ani sa imong pagpangalagad kung nagatubo gid ka sa grasya ug kahibalo sa Ginoong Hesukristo, makadawat ka sa bisan unsay mahitabo sa imos kalibutan. O bisan man sa kamatayon. Ug sa dihang moingon na gani ka sa imong kaugalingon, Father God, ang imong kabubuton ang matuman nagpasabot dying grace na siya. Nagpasabot nga wala na kay gikawilihan sa imong kinabuhi. Ang kabubuton sa Dios mo matuman sa imong kinabuhi. Dili lang sa mga butang kalibutanon, kundi bisan man sa imong physical nga kinabuhi kung kuhaon naman sa Ginoo. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Precious in the sight of the Lord, the death of his sins. Okay? So, then we will serve God through the empowering ministry of the Holy Spirit as long as we live, experiencing dying grace. Maka-experience ikaw sa grasya ng kamatayon, and then enjoy the blessings of surpassing grace and eternity. Well, after dying grace, mag-enjoy ka mangyod. O gitawag na ito ka nag-surpassing grace dito niya sa eternity. Nga din, kitaw niya, sa diyang kauban na nato ang Diyos, matagamtaman na nato ang iyahang magnificent promise. Magnificent promises. Dili efficient na. Magnificent promises. Ang iyang mga nindot kayo nga mga plano sa atong kinabuhi. Sa diyang anaan nata sa itaas. Nga diin, labinag, ang Diyos na mismo, muingon na sa tuwa, well done, good and faithful servant. Nagpasabot nga, niabot kita sa atong pagpangalagad sa dying grace. Wa kita milunga, wa kita miundang, bisag unsa may circumstances kinabuhi, nagapangalagad kita kaniya. Dinhilan sa tataman sa atong pagtuon karon, this coming Sunday atong pagatunan ang doctrinal orientation, number 5 na kita. O mag-aampo kita kung ngayon ang tanan sa pagtindog. Amahan na mo nga Diyos, salamat sa panahon ng gihatag ni kanamo. Salamat sa imong pulong, naghatag ka namo og dugang kadasig nga sa pagkinabuhi namo nini nga kalibutan. Nagkinabuhi kami sa grasya. Naluwas kami sa grasya. Nagatubo kami sa grasya. Nagkinabuhi kami sa grasya, naglagad kami sa grasya, hangtod nga maabutan kami sa among kamatayon, nga mao ang imong dakong grasya alang kanamo. Nga din kami imo nang pagkakuhaon ining magubot nga kalibutan ug magkinabuhi na kami uban kanimo. Din may experience usab namo ang surpassing grace. Ang grasya nga dili namo matukib, dili na mo ma-express sa among kaugalingon nga mga baba o sa among kaugalingong huna-huna. Father God, thank you so much for your wonderful plan to all of us. Akong ginatugyan ang matag usa kanamo nga anak kanimo, naghangyo lamang ako nga imuhang panalangin magkapadayon sa pagbubo sa matag usa kanamo. Samtang nagahulat kami sa imong pagbalik o samtang nagatubang kami sa among kamatayon. Ginauli na ko ang tanang pagpasalamat pagdaig na kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug Manluluwas. Amen.
Okay, akong hatag kay Gister.